ए भग्निया जो आसेची हे बारी जो भणजा 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 महाप्रभु पारी बोलते चलो पारी जो भणजा चलरु जात पद्मरु जात रथ राधा राधांक भणजा श्री कृष्ण तांकर भग्नी सुभद्रा सुभद्रा आसिछंती आज्ञा एदी तो हां इरे सुभद्रा हां तू तो हां अच्छा तू तो महाप्रभु पद्मरु राधा किपर जन्म होइछ कहि पारि अरे कहिले पद्मरु राधा जात होइछ पद्म फूल गोटे झिड़ जात होइछ के भेले हेलो एबे कहिले वर्तमान कौन हला रे कि कौन हेची कौन कहनु आज्ञा कहिले हां पद्मरु किंदी राधा जात होर ओह राधा किपरि जन्म होले हां हां पद्मरु किंदी जात हेले ना हव नहीं जा मां गरु के जात होता पद्मरु किंदी जात हो आहो हो सुनु ना कौन सुनु जे पूरा करू रे पो कोटा करी मु न कला जाय मु मन देह साथ ना दियो तो करियाडा पड़छ हो सुने गांग जाय थु देखुनी अरे सुनो है सुजने श्री राधांक जन्म पद्मज से क्यों परी अच्छा अरे सुनो से कथा को कहूची तुमको सुनो श्रुति पथ डेरी है रामायण चरित रामायण चरित भागवत है समापत हे रामायण चरित ये राधांकर जन्म रामायण चरितरु आरंभ होई भागवत रे सरीब हेले मा किपरि जन्म हेले परी हाँ अरे एक दिन राम नगर रे भ्रमण निशिरे जे जाउथिले अरे रजक रजकी कली को सुनिन सीता को बने बेसिले सौमित्री नैना तांको छाड़ी आसिले मोहन हे सौमित्री नैना दिने कौन हुई फुगुला एक दिने राम प्रजानुरंजन रामचंद्र कौन हुई जानी जेते बेले लंका रे रावण को बद्ध करी अयोध्यापुर को आसिले राजा हेले प्रजा माने किपरि अछंती तांकर भलमंद बुझिबा पाई रात्र भ्रमण करुछंती अधरात्र रे प्रहर मारुछंती सेही समय रे कोन हला रजक रजकी रजक बोलंते रजकी बोलंते ए मा धोबा धोबणी कली को सुनी सीता को पुणी द्वितीय बार वनवास पठाइले हेले सेते बेले हेला कोन हेले तू टिके धोबा है मु धोबणी है
ଧୋବା ହେ ମୁଁ ଧୋବଣି ହେଲି ହେଲେ ମୁଁ ହେବି ଧୋବା ହେଲେ ଧୋବୁଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦରକାର ମୁଁ ହେଇଛି ତ ମାଇପ ହେବି ମୁଁ। ଏଇ ଧୋବଣି ହେଇ ହଉ ହେଲେ ହେଇଛି କଣ ଜାଣିଛୁ ଧୋବା ଧୋବଣୀ କାହିଁକି କଳି ଲାଗିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କାରଣ ଧୋବଣୀ ତା ବାପା ଘରକୁ 2 ଦିନ କହି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ରହି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଧୋବା ରାଗି ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହୋଇ ଧୋବଣୀର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି ସେତେବେଳେ ଧୋବଣୀ ଆସୁଛି রজকনারী তোরা রে বাহারে চাতুরি রজকনারী তোরা রে বাহারে চাতুরি রজকনারী মনে মনে হাসে মত রস নাচে ছন্দসে জানি নাহি করি রজকনারী তোরা রে বাহারে তোরি রজকনারী লিখি দাইবা पहिले की हेबा गलारी मटारू पासरी रजकनारी तोरा रे बाहरे तो तोरी रजकनारी संगीत जे धोरका रंगिया कहिता गीत जगीत तारी रजकनारी तोरा रे बाहरे तो तोरी रजकनारी ए नानी जई घर आउरी केते दूर लो ଏ ରହ ହେଇଠି ପାଖେଇ ଆଇଲାଣି ଦେଖୁନୁ ए जई ରହିଥାଲୋ ହେଇଠି ଦେଖୁନୁ ଏ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ତାଳ ଗଛଟା ନାଇଁ କିଲୋ ସେ ତାଳ ଗଛ ମୂଳଟା केण मुलडा ଘରଟା ଲୋ ओ घरटा ହଁ ହଁ ହେଇଠି ଚାଲ। ଦେଖୁନୁ ଆ ମୋ ପଛରେ ଆ चल ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କବାଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି କବାଟା ଖୋଲ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି କିଏ ବେ
ମୁଁ ତ ତମ ମାଇ କହେ ତୁ କିଏ ଲ ବୋଲେ ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଜାଣିନବା ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ବୋଲେ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଇ ନାହିଁ ଗିଆ ତୋ ଘର ହଁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ କେତେ ଦିନ କହିକିରି ଯାଇଥିଲୁ 3 ଦିନ କେତେ ଦିନ ରହିଲୁ 7 ଦିନ ରହିକି ଆଇ ହଁ 7 ଦିନ ବା ଆଉ 4 ଦିନ କା ଘରେ ରହିଲୁ ବୋଲେ ଶୁଣେ 4 ଦିନ କା ଘରେ ରହିଲୁ ଅଧିକ କା ଘରେ ରହିଲି ହଁ। ମୋ ଭାଇ ଘରେ ରହିଲି କାହିଁକି କାହିଁ ଗଲେ ହଁ ମୋ ଭାଉଜ ବାହାରକୁ ହେଇଥିଲା ହଁ ମୋ ଭାଉଜ ହାଣ୍ଡି ଛୁଇବାକୁ ହଉନଥିଲା ହଁ ହଁ ଭାଉଜ କହିଲା ତୋ ଭାଇକି ଟିକେ ତୁଲେଇ ଦେ ମୁଁ ଭାଇକି ତୁଲଉଥିଲି ଓହୋ ଭାଇ କି ତୁଲେଇକିରି ଆଉ 3 ଦିନ ଅଧିକ ରହିଲୁ ହଁ ଏବେ ହେଲେ ଯା ତୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଏକା ତୁ ରହୁ କି ବା ତମେ ଅଛ ଭାଇ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିଛ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛୁ କିଲୋ ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣିନା କାହା କଥା ଏ ରେ ନାରୀ ଛାର ଜାଣିଲି ଲୋ ଏଥର ଜଣାଗଲା ଏଥର ଗାଳି ରେ ନାରୀ ଛାର ଜାଣିଲି ଲୋ ଏଥର ଜଣାଗଲା ଏଥର মনা কলে যাও তো বাপ ঘরে নাই তার জানিলি লো এথর জনা গলা এথর कौन होउची एटी कहू जुगिलो ए आगे इंदी हो नथली नाइ लो तू जाईगिरी रहिलु तो बापा हरे मते किए दबो खाइया को मते किए दबो नाइ तू तो बापा हरे को बोलु 3 दिन बदले 7 दिन कहीं रहिलु हल्लुजी एक पार्टी करना मो घर बाहर पार्टी करना मो घर बाहर हे प्राण सब नाथ हे प्राण हे ना मोहर भाषा हे ना मोहर भाषा ताम आगरे कर प्रकाशरे प्राण हेना मोहर भाषा हेना मोहर भाषा तू कौन दोष कलु हाँ मु क्या दोष कली गो तू कौन दोष कलु गिला क्या दोष कली गो ए तो बाहर जाई तू रहिलु हां रहिली मो कथा सुन क्या सुनिया मो कथा सुन लगिलो ना तू 3 दिन कहिथला वाली 4 दिन लागली क्या हला का बापा कर के रहू नातिया ए गुरुहरु मोर पापी नील गुरुहरु मोर एबे हुओ बाहर एबे हुओ बाहर मो घरु एबे बाहर ए घरे रहउनु क्या हला तू कौन हेलु जान क्या हले
অসতি হেলু বাপি নিল অসতি হেলু মনে কিস বাঁধিলু মনে কিস বাঁধিলু আলো দেবে তু গলু ভাবে রহিলু লো দেবে তু গলু ভাবে রহিলু বাসি টেকা হই তু রহি পারে নারী ছাড় জানিল এথর জଣା কলা এথর ইনি মর জঙ্গল তলে জঙ্গল কাটটা মার দউছ এই মুন্ড ভুন্ড খরাপ হয়ে গেলানি যা মু বাপা ঘরକୁ যাইছিলি মু অসতে আইলি এই ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଯଦି ନିଜର ମାଇକିନା ଘରର ଅଣ୍ଡରାର କଥା ନ ଶୁଣିବ ସିଏ ଯଦି ଅଣ୍ଡରା ପାଖରେ ନ ରହିବ ସେ ଗୋଟେ କି ମାଇକିନା ଅଣ୍ଡରାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବ ଖରାପ ହବ ଅଣ୍ଡରାକୁ ଦଉଥିଲା କମାଇବ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବନି ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବା କଥାକୁ ବାତୁଳ ନୁହଁ ନାଥ ହେ ବାତୁଳ ନୁହଁ ମତେ କର ହେ থয়া মতে করা হে থয়া ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଗଲେ କି ଝିଅ ହେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଗଲେ କି ଝିଅ ଏ କଥା ଅନ୍ୟାୟ ହୁଅ କି କୁହ ହେ ତୁଳ ନୁହଁ ମତେ କର ହେ ভাষা ମତେ କର ভাষা ଗୃହରୁ ମୋର ପାପି ନିଲ ଗୃହରୁ ମୋର ଏବେ ହୁଅ ବାହାର ଏବେ ହୁଅ ବାହାର রামানুপতি নাথ হে রামানুপতি তারু শ্রেষ্ঠ অতি আলো দেবী এথর ছাড় পতর লো দেবী এথর ছাড় এই কেনটা কইলা কইলা তু ମୋ ଘରୁ ଯା ତତେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ কেনটা করি ତୋର ପିଲାପିଲି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତତେ ଏଥର ଦେବି ଲୋ কেনটা দউ আলো দেবী এথর ছাড় পতর লো দেবী এথর ছাড়া পাতর মনা কলে যাও তু বারম্বার রে নারী ছাড় জানিলি লো এথর জনা কলা এথর এ মাইকিনা ততে ততে ছাড়া পত্র দেবি হ্যাঁ সাইজরে র এ ছাড়া পত্র হলে কোন কইব কেইদি দিয়া হউছিল এই নাই ছাড়া পত্র হলে তু কেন জানছু মতে কো হ্যাঁ ছাড়পত্র যদি গোটে ঘইতা গোটে মাইকিনাକୁ ছাড়পত্র দব হ্যাঁ এডি ছপর উপরে মাইকিনা বইও ওহো তু যেତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିବୁ ଖଡ଼ିରୁ ଖଡ଼ିକା ଯାଇ ଦାଣ୍ଡକୁ କାଢିବ ହଁ ছপর উপরে বই ତୁ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବହୁ দৌড়া পানি উপরে ঢলা হবো ଓହୋ ଶଗଡ଼ ତଳେ তু বইবু ମୁଁ ବଇବି 21 ଯୋଡ଼ା ପାଣି ଢଳା ହବ ମୋ ଉପରେ ଢଳା ହବ ହଁ। ମୋ ପାଣି ଯେତେ ଯାକ ଗାଧେଇବା ପାଣି ତ ଉପରେ ପଡିବ ଓହୋ ତୋ ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ହେବି ଗାଧେଇ ହବ
হ্যালো ହେଲା এই মাস্টে আ গোড় ধোয়া পানিরে মু গাধেই ଗାଧେଇଅ ইয়ে মু জানিছি କଣ আর কাম কোন জানিছ କଣ ইয়ে যদি পানিরে বউ বউ কয় মতে এক মরউছি 21 যোড়ি পানি পড়িওলে ସେ ପାଣି ଯାକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିବ ବଳିଅ এ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି তু মো ঘরু বাহারে লো তু অসতি হেলু ମୁଁ ଅସତ୍ୟ ହେଲି হ্যাঁ রামনুপতি ନାଥ ହେ ନାମାନୁପତି ତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେ ଅଛି ତାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେ ଅଛି আলো তাঙ্ক যুবতী କଲସ ରାତି ହେ ତାଙ୍କ ଯୁବତୀ କଲସ ରାତି ଟଙ୍କାରେ ରଖିଲେ 14 ମାସରେ ପ୍ରାଣହିତ ଏନ ମୋହର ଭାଷା ଏନ ମୋହର ଭାଷା ହେଟି ହଁ। ମତେ ଅସତୀ ବୋଲି କହୁଛ তু অসতি নেই ଆଉ কোন লো ହେଟି ହଁ। ମୁଁ ଯଦି ଅସତୀ ହଁ। ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାଇପ ସୀତା ହଁ। ସିଏ କଣ ଅସତୀ ହେଲେ ନାଇଁ সে কিনি অসতি হেলা লো ନାଇଁ 14 ବର୍ଷ ହେଟି ଯାଇକି ରାବଣ ପାଖରେ ରହିଲା 14 মাস 14 ମାସ ସିଏ କଣ ଅସତୀ ହେଲେ ନାଇଁ ମାଷ୍ଟେ কাই রামচন্দ্র কাই রামিয়া ভণ্ডারী ହଁ ଆକାଶ ପାତାଳ সীতাକୁ ଅସତି ବୋଲି କହୁଛୁ ସୀତା କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ କରିଛନ୍ତି এই অগ্নি পরীক্ষা পাপি নীল অগ্নি পরীক্ষা সীতা দেলে প্রত্যক্ষ সীতা দেলে প্রত্যক্ষ আরে তু তাঙ্কু সহ্য হেলু লক্ষ তু তাঙ্কু লক্ষ হেলু সহ্য গৃহে কলঙ্কিনী হেলু রে নারী চার জানিলি লো এথর জনা কলা এথর এই তু সীতাଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଅସତୀ ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ଭାବିଲ କେନ୍ଟା ସୀତା ମୋ ଭଳିଆ ମାଇ ପିଲାଟା এই ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ କେନ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହଁ। ମୁଁ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ଇଏ କେମିତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି ସୀତା ଗୋଟେ ଥର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦଉଛି ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛି କୋଉଠି ଦଉଛୁ ଏ ଯୋଉ ଆମ ବନ୍ଧ ତୋଠରେ ବନ୍ଧ ତୋଠରେ ତୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ନା ନା କେମିତି ଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ମୁଁ ସବୁ ସିଝେଇ କାଟୁଛି ଓ ଯୋଉ ସିଝଉଛୁ କାଠରେ ସେଇଟା ନିଆଁ ସହିତ ନିଆଁ ହଉଛି ମୁଁ କେତେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଅଗ୍ନି ହେଇକି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଓହୋ ସିଏ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ନୀତି ଦଉଛି ହେଡି ଆଁ? ମାତ୍ର ମାଷ୍ଟ୍ରେ କଣଟା ଫୁଟେଇ ଦଉଛ ଧୋବା ଧୋବଣି ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ